بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe on ɓe hettade radio Bonheur FM 101.4 iɗon heɗitade men Konakiri ɗo iɗon heɗitade men Kindia wiyta ha hewta koyn on fof on weltanama on jarnama en torika Allah subhanahu wa ta'ala yo o weltano en hari hande kadi en tummodiri ka kikiɗe ɗo fi émission mon wowuɗo feƴƴude tenen jeɗen fof haray hande eno suɓana mawdu fotuɗo mawdu labaɗo mawdu hettuɗo himmuɗo sabu naforeji ko woni e nder nde toɓɓere suɓade ɗon haray noon toɓɓere nden ko tottugol hoolareji ɗin haray noon ko waɗanta en on mako ɗon ko Mouhammad Teli Diallo inchallah haray en fewtoy e karama koɓɓen watten mako on e sokeji maɓɓe ɓe yaññanen toɓɓere nden haray assalamu aleykum cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray wano karamukoɓe meɗen ɓe makiri noon inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwanul kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray kono musidɓe julɓe tedduɓe wano karmakoɓe meɗen ɓen ɓanginirani en ɗo no fokkitode yewtere meɗen nden haray ko wano gelorɗon noon toɓɓere meɗen nden no yiilo e ko wiyete kon tottugol hoolare yani ta'diyatul amana jonnitugol ko hoola kon si hoolama halfinama jonnita kon ko hoola ɗon haray mawdu meɗen on koye ɗum ɗo woni yiilade ɓe wo ko Allah taginani en e o kikiɗe ɗo inchallahu ta'ala. Haray Allah subhanahu wa ta'ala himo waɗi hoolare nden ɗo ƴangal ɓon lumbirɗo hewtiroyɗo e kala moƴƴere kala ka nafoore wawato heɓade si tawi amana yalti hakkude yimɓe haray gurdam maɓɓe ɗa boni. Haray Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri ɗum o rerɗini ayyuha nnas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna kulla 'abdin fahuwa muhammalun bil amana fima baynahu wa bayna Allah wa fima baynahu wa bayna wulati al umur wa fima baynahu wa bayna an-nas falyakun aminan muhafizan ala amanatihi. Haray julɓe ɓe fof no nodda ɓe yanira ɓe wi'a neɗɗo kala neɗɗo no fawa responsabilité yani no fawa hoolare himo hoolora goɗɗum halfina himo hoola mari hoolare nde o tottata hakkunde makko e Allah ɗum ɗon ko rewgol Allah tun hara shirkanali mo waɗa yamiroje makko ɗen acca haɗoje makko ɗen tawa jommum ko mukhlis lillahi ta'ala ko hoolare nde neɗɗo fuu hoola e bange Allah ɓay Allah inni en ka deftere makko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Joni a wawata tottude nden hoolare ɗon si tawi woni an a rewalimo kanko tun a shirkanalimo haray a jamfike ɗo donc amana mo neɗɗo fof hani tottude haray e hella yimɓe ɓen goto goto ɗon kadi ko amana an ka ɓeygure ma ka société ka gollata ɗon kala ka wawɗa wonde e nokkeli ɗin ka halfinaɗa ɗon ka reyɗa waɗɗi tottugol hoolare nden ɗon hakkunde ma kadi e gouvernement leydi maɗa ndin gouvernement on halfinima golleji donc ka reyɗa duwaɗi waɗirde no hana waɗirede non haray ɗon Allah o wi inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri on yo on jonnitu hoolaje ɗen e jooma majje en. Haray noon ɗo no senditi pecce ɗiɗi yimɓe buy ko ɓurata weltorde ko hoolede on wona holnagol ngol neɗɗo hoolaɗo e neɗɗo holniɗo ko piiji ɗiɗi sertuɗi
kala mo halfinɗa goɗɗum hay ko bonɗo an a holikel o heɓi geɓal hoolede o si o warrino hana warrede non hare o woni holniɗo ko fi o holniɗo ɗo wonɗen wowlude yimɓe tottayɓe ko waɗɗiɓe ko no sharia o landori non hara yoni ko dallinoren e hittugol tottugol hoolare ko ha honto ɗum mari importance ko ha honto tawata neɗɗo on o wawata wonde neɗɗo moƴƴo tamƴiniɗo daɗoygol ka Allah si o woni hutiniɗo o wonani holniɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo wi'a en ka alquran laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ابن هنيبك آدي جمع بدين سيب آدو دام ɗo ko ɗum ɗo wonɗen wañude e aya o e neɗɗo on ko matum tawa si o haldidama o firtata ko o haldida ko no firtoramo no ɗon hara ko o madur kono o hana firtude ko o haldida kon kanko neɗɗo on say o wi ɗo walmufuna bi ahdihim ida ahadu wassabirina fi lbasai waldarra wa hina albas ulaika alladhina sadaqu o wi ko ɓeɗo woni gongu ɓen ulaika humul muttaqun ko ɓeɗo ni hulayɓe Allah ɓe donc wono andirɗen no natugol aljanna ngol ko geɓal hulayɓe Allah ɓen Allah o yewti ɗi sifaji ɗo remplisu ɗiɗo jeeyaɗa e hulayɓe Allah ɓen nde jeeyaɗa e hulayɓe Allah ɓen haray a jeeyama e handituɓe natugol aljanna ɓen donc haray ɗo wona waɗgol chamblan nanandintinagol ko ya wonu an tigi an takuna sadiqan nde tawata ko a humnayɗo ko haldidaɗa kon Allah subhanahu wa ta'ala imo yewta haray no jeeya e hoolare no jeeya e konguɗi kama qala sha'ir man asha bil makr mata bil faqr kala neɗɗo wuruɗo tawi kanko gurdam makko ɗan fof ko fewjugol ko honno jamforta société humaine o yimɓe ɓen haray o ɗo mata bil faqr o maayay ko o baaso hato jinɗo par ce que ko on ɗaɓɓute ko wata he ndar man asa bi husni niya anqadahu llah min kulli baliya kala neɗɗo wuruɗo taw annuye makko no moƴƴi ɓernde makko nden no laaɓi ko neɗɗo fewɗo ko neɗɗo nunɗuɗo on sey Allah dandaymo e kala probléme e kala bone haray ɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo hewta joni o wi hoolaje ɗen no ɗuuɗi hoolaje ɗen no ɗuuɗi kadi hiɗe teddi hiɗe mari landitede ka Allah neɗɗo landitete ka Allah ko halfinano kon ñande darngal faman tahawana biha fi dunya kala no welsidiɗo e ko halfina kon ka aduna ɗo ronki ƴettude responsabilité makko total ɓeɗo haray warruɓe non ɓen waɗi tahawun e ko ɓe halfina kon ka aduna ɗo wa salima min al uquba kono o daɗi sanction o daɗi lette ka aduna ga yani o nangaka ga o yaggina sabu ko o bonni kon o hisi e ɗum ga falan yaslam o hisoyta min uqubati llahi la fil akhirah o hisoyta e lette Allah ɗen kala hara kan ɓaysi o daɗi ga haray ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala no rentina julɓe ɓen e wongol yimɓe jamfotoɓe koye ɗon yimɓe holniɓe yimɓe fewɓe jono reenu an julɗo on e dow hoolare nden tottude no Allah yamirirma noon azza wa jal qala Allahu jalla wa ala ya ayuha alladhina amanu la takhunu Allah war rasul wota on jamfo Allah jamfo ɗon nulaɗo jamfagol Allah ngol ko shirkangol jamfagol nulaɗo on ko accugol ñentingol mo rewira Allah beda rewira Allah ko shinca nahnu aqwamun na'budu Allah bima sahha min al-manqul la bima istahsinu al-uqul yimɓe gomɗinɓe ɓe atba'u rusul fi kulli zamanin wa makan jokkuɓe nulaɓe e kala nokkure e kala leydi e kala zaman
ko yimɓe ɓattorayɓe Allah ko egga kon e ko windi kon ka alqur'an e ka sunna wona rewrayɓe Allah ko tawata kon ko hakkille noddi e mum ko hakkille jaɓi jon noon ɗum ko hunde mawnude ni o wi wa takhunu amanatikum jamfoɗon hoolaje moɗon ɗen wa antum ta'lamun yiɗon andile on hana jamfade wa'lamu ande annama amwalukum wa auladukum fitna ande jawdi e ɓiɓɓe ko fitna wa anna allaha indahu ajrun azim ande Allah no ka makko joddi mawdi ko ɓuri koye jaw koye aduna koye jamfoto ɗum fiimu nange ɗon tawa yona ko nangire ɗon ɓawde tawi wa aljanna fuutike on heɓiri koye jaw koye lo'u koye accuɗon ga on naatiri wayite sabu hiɗon hendi jaw koye yonata o wi ɗo haray neɗɗon ko yo hulo Allah subhanahu wa ta'ala wal mutahawil bi sha'niha kala neɗɗo yawitiɗo affaire hoolare ɗo o yawiti affaire ko wiyete kon amana wal amanat kathira jonnon hoolaje ɗen ko no ɗuuɗi haray neɗɗon ko yo watta yili hara o yeebali hoolaje ɗen na yeebeteɗe neɗɗo الأمانة في أداء الأعمال التي أعتمن عليها ولي الأمر لبعض الناس لأفراد أو لشركات فعليهم أن يحافظوا عليها فمن ولي على عمل فإنه أمانة في عنقه haray no jeeya hoolaaje ɗen ko gouvernement on halfinta yoga e société on yoga e goto citoyen ɓe leydi woni ko ministre de tippuɗo fi cellal ka santé ma ka travaux publics maka ka pêche maka ka mine e géologie kala ka halfinaɗa ya andu ko hoolare haray si a jamfike ɗon haray a jamfike société o haray ɗa hani rentade ɗum ɗon haray neɗɗo kala halfinaɗo ɗum ɗon haray yo andu ɗum ɗon ko hoolare ka dande makko yubadiru bi adaiha yo yacce o totta ɗum ɗon kama amara allahu subhana wano Allah to ɗon yamiriri noon wa ta'ala o towi وينزه نفسه وكسبه ومأكله ومشربه من الخيانات في الأمانات من الخيانة في الأمانة ولا إنا كونيامتكم ولا إنا وانكي ما كوكيتا إن جرم ما كودان إكونيامتا ويراكم ولا إنا فو إمورد جنفا on say ko nde neɗɗo potti jamfa o wonata neɗɗo tottuɗo hoolare neɗɗo jamfiiɗo wona holniiɗo neɗɗo jamfiiɗo on ɗon wona o neɗɗo mo tawata ko o daɗuɗo e jeeyede e jamfotoɓe haray no jeeya e ɗum neɗɗon o ayna ala dawam arrasmi e none duumiɗo officiellement o wona neɗɗo tabituɗo duumiɗo wala yatakhallaf illa li udhrin shar'i ma'a talab al-idhn min al-marji' al-mas'ul hatta yabra dhimmatuhu wa yaslam min al-lawm wal-itab neɗɗo no jeeya e tottugol hoolare koyo aydu waɓtu makko e none duumiɗo officiellement tawa o tultata ka golle o yahay si wona hare mo mari nganto sharia yankewo ta ko gonga kadi o wowli ɗum kadi o yida e directeur makko ma halfinaɗo hoorejo maɓɓe on ka société ɗon ma ka département ɗon ta ko gonga o wowlani on o ha o wawa jonnude on ɗon nganto makko ngon hara ko sabu ɗum ɗon hatta o yaha nden ñande tawta o tulti kono haray tawgol ɗo yata sina ka fuɗɗode lewru ma ka lannode lewru fi ƴetto joddi ɗum ɗo ko khiyana ɗum ɗo ko jamfa ɗum ɗo haray a tottali hoolare nde halfinaɗande jon noon neɗɗo on ko yo duumo e ɗum ɗo wota o tultu few ko yo o yahu o continua fa inna takhallufahu ani dawam tultugol makko ka golle e none jokkodirɗo si o waɗi ɗum e none jokkodirɗo yusajjalu alayhi wa yuhsabu alayhi qad yakunu mutarakiman thumma yu'athiru dhalik ala mustaqbalihi wa qad yutrad min alwadhifa fayanala alkhizi walkhasara si tawi o continue tultugol e soomugol e kan jamfa ɗon ha ɗum windama e hoore makko dublama e hoore makko no gasa ɗum yahay e avenir makko on battinay e ko aroyta kon ha o raɗe ka golle o heɓa hersa e pirde haray neɗɗo kala neɗɗo yo o rento e waɗugol ɗum ɗon
wona yo rento re wada gon fiota perdu golle makko de no wodi ko hulbini konno ton woyo o rento e dum don wota o jeyi e yimbe jamfotobe ko yimbe be tawata barki ala e mabbe haray neddo ko yon hollido haray horebe société jibe e ardibe leydi ndi yobe dabbu yimbe holnibe be halfinabe be aynabe be yimbe hola be halfina yobe tottu ko be halfina ko haray hiden adda do yewtere cernojo goto ko yowondiri kon e etagol hunna ko halfina ko e etagol wona neddo holnido e ko halfina ko haray cerno Saadu Modale rahimahullah yo Allah yurmebe ka deftere mabbe wi'etende nusrat kala angol reedu ayninaɓe ɓe kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati goto e mon fof no halfina goto e mon fof landitete fi ko halfina kon o wi la min mahabatin tuwalla wa man biha walla fa nisfu athamihi yatahammalu o wi wona giɗaɗe postuji ɗin sendirte wona giɗaɗe golle jonnirte goɗɗo kala waɗɗo ɗum ɗon feccere bakkatuji neɗɗo bonɗo mo jonnirɗa ɓay ko on siɓɓe o an a ronditoton la ta'milan masqutatan akhlaqa fatakuna hamilan wizra ma la ta'malu wota a ƴettu golle neɗɗo bona jikkujo neɗɗo jamfoto on say heɓa bakkatuji ɗi tata golla sabu ko contribueɗa kon ha ƴettuɗon on ɗon golle on say ɗum wonay sabu ha heɓa bakkatu mo tata na faggiti direct kono a faggitike mo holla honto ka tawi ɗon a ƴetti bonɗo a wattiri yeeso o wi bal i'milan mardiyatan akhlaqa gollin neɗɗo moƴƴa jikkujo o litakuna nailan ajra ma la ta'malu fiya heɓu njoddi ndi tawata a gollanali ndi tore me heɓa njoddidi tubnadiman tuubu ruttoɗa ka Allah siɗa jamfino aasiman alla ta'uda ilayhi audatan tata'ajjalu tuubu ruttoɗa ka Allah fiɓa a yiltatako e on ɗon bakkat rutto e bone mo wonɗa on kisan raddil madhalim nattu toñangeji ɗi jattinoɗa ɗi ko jamfinoɗa ko woni kaka état woni kaka société mo wonɗa gollude mum jonnitu woni ko a électricien jo iɗa wujjuno fil woni ko a maçon jo iɗa wujjuno ciment woni ko a yani ferrailleur jo iɗa wujjuno janɗe ale nattu raddil madhalim nattu toñangeji ɗin wal huquq e droit ji ɗin e jojjanɗe ɗen e hakkeji ɗin ma'an ɗi fop tafuz on say maleɗa si a waɗa ɗum a maletaka fallahu ya'fu wa ibnu adama yas'alu Allah o yafoto ko ɗaɓɓiraɗa ko tubugol nde tubuɗa toroɗa Allah wassalihin ishabuhum wahbibuhum moƴƴuɓɓen an o neɗɗo yiɗuɓe wondu e moƴƴuɓɓen fama qalu wama fa'alu taqulu wa taf'alu ko moƴƴuɓɓen wi'i kon e ko moƴƴuɓɓen waɗi kon an kadi waɗu siga ɗum wowdu siga ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo woni yewtere ceernojo meɗen on ko yowndiri kon e fi neɗɗo yo wonu nunɗuɗo yo wonu neɗɗo laaɓuɗo reedu haray si tawi woni en iwiɗo haray neɗɗon ko yo wonu neɗɗo feewu ko wana noon kadi kala halfinaɗo jawle julɓe ɓe haray no fawimo nde o aynata e dow jawdidi taliyeero nde o renatadi e nde o tottata jawdi julɓe ɓen o jonnitandi no timmiri wota o uytu e mum hay hunde kala neɗɗo ɓen ɓe tawaɓe ɓe ƴetta jawle julɓe ɓe jawle gouvernement al amwal al amma ɓe ƴetta ɗen ya'khudunaha ghululan ɓe ƴetta ɗum ka jamfa wal ghulul jamfa non kabiratun min kaba'iri dhunub jamfa ko bakkatu mawɗo jeyaɗo e bakkatuji mawɗiɗi kala neɗɗo tawɗo kañum si halfinama poste waɗay poste on wasi ko kon hoyri wasi ko ndondi baba en makko oɗo ko neɗɗo jamfantejo ni ko neɗɗo mo tawata o hanaka wattirede yeeso e ɗon haray yimɓe ɓe no hani tubugo rutto ka Allah haray ɗon si en taskike alhaali on no woniri noon en taway kala neɗɗo julɗo haray daɗal makko ngal e kisal makko ngal
ko yowonu neɗɗo reeniɗo o wona neɗɗo hulowo Allah subhanahu wa ta'ala. Haray ɗo no jeeya e ko hendorɗen tariha o as-salafu salih radiyallahu anhu. Sayyidina Umar radiyallahu ka aynugol jawle julɓe ɓen on ko madrabul mathal, ko pirɗo misal. Yoni référence jangugol tariha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ari e qissa ñandegol nebban iwanno julɓe ɓen Sham ɗan aya. Tawi ko kanko Sayyidina Umar radiyallahu anhu chargi yeeyugol nebban. En nder ko o wancinta ɗan o yeeya kon o bugoɗa ka ɗan wonnoɗon londe ka nebban ɗan wonnoɗon o wallina ɗa. O yeeya ɗan ɗa kadi ha ɗan lanna o wallina ɗan e londe. E nder ɗum pay kum makko tuso kum ara naɓa jungo mum gon ka nder looɗe viiduɗe waɗa batte nebban ɗan ka jungo mum wuja ka hoore. ɓay o wuji ɗum ha sukundu makko ndun ko Sayyidina Umar gaynata yeeyude nebban ɗan tawi pay kun ko naɓata jungo mum gon e batte looɗe ɗen naka nebban ɗama de ka batte miranji o wuja ka sukundu makko tawi sukundu makko ndun labama moƴƴan. Sayyidina Umar wimo ene ko honto ittuɗa ɗan nebban pay kon ko wi mi naɓay juuɗe an ɗe woni ka looɗe ka ɗe bugi ɗon ɗo on say mi mowla ko ɗum laɓillan sukundu. Sayyidina Umar wimo ko piiji ɗiɗi sendatay ko heɓa ko yoɓane ma yoɓa batte nebban ɗan ma ɗum mi fembe ɓay ko ɓattimma ɗo ko ɓay ko a ɓiɗɗo lan ɗon par ce que ɓiɓɓe miskinɓe ɓen ɓiɓɓe laamateri ndiya suusali arde ɓattoɗo waɗa siga ko waɗɗa ko honɗum wonno natija o ɓe fembuno pay kum ɓe itti kum sukundu radiyallahu anhu wa arda. No jeeya qissa makko goto o yawno ka daral o tawi ngeloɗɗi no sana o yi ngeloba molanama nder to o landi ko mo jeemba ɓeni ko Abdullah ibn Umar o noddi Abdullah ibn Umar ɓiɗɗo makko o indi ko honno heɓirɗa ngeloba jam numpa ɓur mbaɗi ngeloɗi ɗo fof on say kanko Sayyidina Umar kanko Abdullah ibn Umar o maaki mi soodu mba himba hori min ne'i mbakkad ngeloɗi ne'ete to no julɓe ɓe fof ni ne'irde non on say ɓay mba janɗi mi addi mba ɗo yeeyugol mi ɗaɓɓa ko julɓe ɓen ɗaɓɓata ko. Sayyidina Umar indi mi nani kono komi faami e ɗum si ngeloɗi yehi ka ngeloɗi ñamata yara ton ɓe inna he terte ngeloba ɓiɗɗo lanɗo pottine ngeloɗi moni ha ngeloba ɓiɗɗo lanɗo ya pottine ngeloɗi ɓiɗɗo lanɗo ngeloɗi moni ha ngeloba ɓiɗɗo lanɗo ñaama ko nimba fayri mba ɓuri heddiɗi yeeyu ngeloba ma mbam prix mabba o ƴetta mbuɗi ma ɗi ko ɓeydi ko natten ka banque julɓe ɓe hakada asa Umar radiyallahu anhu. Si tawi en ƴewi ɗon haray neɗɗo on ko wano non kadi en aray ɗo aroye ka sakkitol zaman yimɓe go halfinte poste ji ɓe waɗa poste ji ɗin kon woyi faman istara ala malin i'tabarahu ghanima halfinaɗo poste o ɓeyna o considira ɗum wonde makko kon woyri makko no wayi wasi tawi ko jawdi ndi tata mo ñaami landetake o ƴetta on position ɗon haray ko hunde nde neɗɗo hani wattande yilla e siga ɗi programme ji ɗon. Si en ndaari salafu salih ƴetten o tabi'inaje ɗo Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz o maaki wondema ari ñande go o windanno o wiyeteɗo Abubakar yani windanaynoɗo mo o wimo an ko woni a daqqi qalamak wa qarrib bayna ashturik fa inni akrah an ukhrija min amwali almuslimin ma la yantafi'una be. O wi windanayɗo mo mi faala ya sewnu karambol maɗo mi faala ya ɓannidir bindi maɗi mi faalaka yaltingol e jawle julɓe ɓen ko tata ɓe nafitorta kat je wonaɗe dogirede yaare partout jawle wonaɗe funsede jawle état yani cuuɗi ɗi yoɓata ndiyan yoɓata kuran gono ga tawa ko sabu ligoɓe jogi hara yoɓe ndar ko oɗo wi ko ari e qissa wondema Abdul Aziz o ñande go himo marno buusiji ɗiɗi buusiwol si o huɓɓiningol ko fi état si o gayni golle gouvernement o ɗayninayngol o ƴetta ka mbuuɗi makko personnel o huɓɓina fi ko o ndayginirta fi haaju makko on ko honɗum waɗi ɗum ka hakkille ɓe
ko ɓay ko Oxford ɓe yalti, ka ko ɓay ko yani ko Sorbonne ɓe jangi, ka ko ɓay ko Harvard ɓe yalti. La ko hiɓe yalti e université no wi'e taqwallah. Sa o Abdul Aziz goto on o meeɗi yewtude yewtere makko fiyen waw famude ko no yiiloto e hakkille neɗɗo feewirɗo alqur'ana e sunna. o wi al amwat mahbusuna fi quburihim nadimuna ala ma farratu wal ahya yaqtatiluna ala ma nadima alayhi al ahya la haula'i ila haula'i yasilun wa la haula'i bi haula'i ya'tabirun. o wi kanko Abdullah ibn Umar kanko Abdul Aziz yimɓe mayɓe ɓe hiɓe dumba ka gabaruji maɓɓe wona kamɓe hiɓe ninsi ko ɓe wedditanino ha ɓe maayi. joni no wurɓe ɓen no wartindirde e dow ko mayɓe ɓen ninsi e dow mum ko, kono wona mayɓe ɓen arata tawa wurɓe ɓen ga, wona wurɓe ɓen e waajitorta mayɓe ɓen to. si tawi lamɗo julɓe ɓen ko ni o waɗi, haray a yeyata tere ma on fiya yew ka justice ko finance a hettoya tere ngo par ce que ko siga o ɗo wonto. haray ko ɓe ɗo woni ɓen joni noon neɗɗo fuu yo waɗu hunde wotere, aduna ko seeɗa. haray al-umru yamdi wal-ladhatu tanqadi wa lam yabqa lak ya miskin illa al-hisab. ñalɗe ɗen no yawtude go ko weli kon no lannude ɗiɗi, balɗe ɗen no lannude heddaki e dow ma an oɗo miskin si wona hasbanede yoɓeɗa golle maɗa ɗen. joni noon ɗo ko wattango lilla ka directeur ɓe ɓen waɗaɓe ɓen entreprenariat ɓeɗo ko ɓe huɗu Allah e ko ɓe halfina kon. a yiyay ɗo no jeeya e tawgol nunɗali fewani neɗɗo tawɗe mo mari suudu makko ɗum ko climatisé, bureau makko ko climatisé, yani auto makko ko climatisé, tawa ɗum ɗo ko waɗirana ɗiɗo fof ko e ala hisab al fuqara min sha'bi ghiniya masala. tawa ɗiɗo piji fof ko ɗi uɓi ko ɓay himo wujji ɓe o jama Guine wasi ɓe ɗo. o ƴetta autowal makko ngal saare ngal climatisa, o rewa o yi'a sonnaɓe Guineɓe ɓe hiɓe yeeya gosol, hiɓe yeeya mboyri, hiɓe yeeya kappe, hiɓe yeeya hiɓe tampi e loope, kanko o ɓuɓɓindira ko ɓe kafi komɓe fof. ɗum ɗo ko mande Malkisede. joni noon ɗo no woodi wi'ayɓe ene min tun komi moƴƴata nafata nafay. si tawi nafoore an tun ko moƴƴuɗa ko ɓeydaki e honɗum, ko tawi ko ñande darngal, ñande waɗuɓe ha leydi ndin tawi mara ndiyam, mara courant, mara ɗum ɗo, mara ɗum ɗo, ñande ɓe nodda landa ko honɗum ɓe waɗanno ɗum, nden ñande si ɓe wi'ima an a tawaka, ɗum no yoni nafoore ko an fewira. o wi ɗo en yewtay ɗo yewtere karamokojo goto yewtayɗo fi zuhdiyat, imo ine Imamul Busti. Imamul Busti o wi ya khadimal jis, ɓay ɗiɗo fof ko neɗɗo waɗirta ɗum ko fi hiwgol ɓandu makko ɗum, yo heɓu ɓandu labandu o fowto. o wi ko año kurkantoɗo ɓandu, kam tasqa li khidmati, heewi ko tampata fi kurkanagol ɓandu. a tatlubu ribha fima fihi khusran, ene a ɗaɓɓay tono ka perdi woni. aqbil ala nafs, fewtitu moƴƴina wonkimaki, wastakmil fadailaha, timmina ɓure wonkimaki, fa anta binnafsi la bil jismi insan, wo an ko sabu wonkimaki waɗuma neɗɗo, wona sabu ɓandu ma. haray toujours Imamul Bari ko espagnol jo, karamokojo mowlanaɗo espagnol jo wurunoɓe e nder leydi Andalus ndi, himo yewta en ɗo fi toujours ɓural wongol neɗɗo reeniɗo ka wayten heɓude fa'ida wota ɓoylagol fawe rewgol ka harmi. par ce que rewgol ka harmi ɗaɓɓa mbuɗi fi yo fowto. haula'i qawmun istajaru min arramda'i binnar, ko yimɓe tawayɓe ɓe fattike ngulendi nange ngel ɓe natoyi ka yiite. o wi tafirru min alhajir wa tattaqi,
hiɗa doga ɓotto ngulendi nange hiɗa rentoy fa halla min jahannama qad fararta ahanino hara ko jahannama dogata fararta walasta tutiqu ahwanaha adaban ataganaka ko ɓuri fanɗude e makko ataganaka lette mum ahwanaha adaban walaw kunta alhadida biha ladabta si tawi ko a jandi si a naati jahannama a yosay falaysat hadhihi dunya bi shay o aduna ɗo na o hunde binisbati lil akhira e bange kalakhara tasuuka hiqbatan wa tasurru waqta o weltinte e sa'i o monine e sa'i go idhan wa ghayatuha idha fakkarta fiha ka fay'ik aw ka hulmik o aduna no waisi a miijitike fi makko wono koyɗol mangol ma wano ɗowdima ndin si a hoyɗitike sujinta biha wa anta laha muhibbu hiɗa sokaka aduna ɗo jonno hiɗa yiɗi aduna on moƴƴa fa kayfa tuhibbu ma fihi sujinta ko wonno yiɗirta nokkure nde tata ko kasoma hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wa tut'imuka at-ta'ama wa an qaribin satat'amu minka ma fiha ta'imta leydi ndi no produisude ko ñamata kon si wono yi seeɗa ndi ñaame an kadi wa ta'ara illa bista biha thiyaban wa taksa in malabisaha khala'ta a holay si a ɓornike aduna par ce que a ɓoroto kulol Allah a ɓoroto iman a ɓoroto ɓuri ɗen fof si a ɓornike aduna si a ɓortike aduna a ɓornike kulol Allah e peewal e gomɗinal a holtay buy ɓortike iman e ɓural fiyo heɓo aduna fahin fiika hoolare yo neɗɗo tottu hoolare nde en ka takko gaynitagol meɗen e okkikiɗe meɗen ɗo hiɗen ara ƴetten yewtere o karamokojo wiyeteɗo ɗo Imamul Busti wono andirɗen noon Bust ko min biladil afghan ko e nder leydi Afghanistan din Bust woni ko ɓattori e Kabul ko karamokojo molanaɗo mo yuɓɓi gimɗi ɗuɗuɗi no jeeya e yewtereji makko ɗin wi'ugol sadatul adatu sadat aadaji kohoɓe ko ɗi woni kohoji ɗin ka aadaji o wiɗo qala Imamul Busti man yazra sharra yahsudu fi awaqibihi nadamatan kala jamfiɗo ka halfinako mo holnaki e ko halfinako yo andu o tuti bone ka sakkitode o wa'oyay on bone mo tuti fi awaqibihi nadamatan o wa'oyay yani o soñoyay ninse o récoltay ninse wali hasadi zar'i banu ɓayle no wodani sa'i soñugol piiji ɗin waktu on aroye e soñete man istanama ila al asrar nama wa fi qamisihi minhum sillun wa thuban kala neɗɗo ɗano yiɗo ka bomɓe ɓen o suɓi bomɓe ɓen o acci moƴƴuɓe hara yo andu kanko on ɗon neɗɗo imo waywa waaloduɗe e bolle e bille wanan boddi e billal ko tooke tu wonto fimoɓe do rogu yimɓe bomɓe si on wondi a heɓirtaɓe sina ɗin tokeji maɓɓe kamɓe kay ɓe bonne anke kun rañiqa al bishr wonu neɗɗo jalbuɗo yeeso inna al hurra himmatahu sahifatun wa alayha al bishru ulwanu haray wonu neɗɗo jalbuɗo yeeso laaɓa yeesojo laaɓa ɓerndejo neɗɗo moƴƴo par ce que al hur yutlaq ala didd al abd wa yutlaq ala al khiyar min an nas hur no wi'e dimo hur no wi'e yimɓe moƴƴuɓe o wi yeeso dimo himɓe makko ɗen no waywa ɗerol ka yeeso makko haray e dongo yeeso makko welo yani hentagol yeeso ngon ko adresse makko wa rafiqi rifqa fi kulli l umur wondino e newende nden e kala fiyakuji maɗa ɗin falam yandam rafiqun wa lam yadmumhu insanu nin sali wondiniɗo e newende e nunɗal neɗɗo hay e goto felata neɗɗo waɗɗo doy neɗɗo fewɗo neɗɗo nunɗuɗo e wala yahurrannaka haddun jarrahu kharaqun wota hode dey mbuuɗi jawdi heɓorɗi jofoyaga goɗɗo rewa ka har mi heɓa mbuuɗi buy wota ɗum hode o fal khurqu hadmun wa rifqi l mar'i bunyanu ko wi'ete kon doy mahay nunɗal mahay ko wi'ete kon jofoyagal e bonki liɓay ɗum ɗon ko liɓay kañum yirbinay
ahsin idha kana imkanu wa maqdira moƴƴi fewno heɓuɗa feere o ministére ɗo ka woni mo zerude o poste ɗo ko an jogimo fewno ka wonɗa ɗo moƴƴi par ce que na sa'i o wonataɗo o wi ɗo falan yaduma ala al ihsani imkanu ɓay wawata duumade e moƴƴingol ngol newagol souvent haɗa wawi moƴƴinde o wi ka gaynitagol yewtere makko nden o wi farraw yazdanu bil anwar fahimatan o wi weendu ko wiyete weendu ko espace vert tawa leɗɗe e huɗo no fuɗɗi ton ɗum kadi hara no fiini ko ɗum wiyete rawt o ni weendu ko labinorta ko cuɗorta ko piindi mayru on nde fitare nden fiini piindi ndin hara no yaltiti no laba no foti ko ndin piindi ɗon cuɗata fitare nde cuɗata weendu ɗum o wi noon wal ihsan wal hurru bil adli wal ihsan yazdan neɗɗo moƴƴo kanko kadi ko honɗum o cuɗorta ko honɗum o labinorta ko nunɗal e moƴƴingol golle o cuɗorta wono piindi ndin cuɗirta fitare nden noon o wi sulhurra wajhik reenu yeeso maango wota wonu bon la tahtik ghilalata wota a huncu wota a ñortu ngari yeeso maɗa ngon fa kullu hurrin li hurri lwajhi sawwanu kala dimo kanko ko o reenowo ndimankaku makko ngun ko o reenowo moƴƴuki makko kin o yeɓirta ɗum poste o yeɓirta ɗum 4-4 o yeɓirta ɗum R+1 o yeɓirta ɗum hay hunde par ce que himo andi kala ko o wawi wattitirde ɗum ɗon e ɗum ɗa e hoore angal nunɗal haray ɗum ɗon ko perdi wonandemo fi dunia wal akhira haray si tawi woni en ari fewɗo o waktu ɗo ka kikiɗe men ɗo haray ko yoga e yewtere meɗen ndenni haray inchallahu taala haray neɗɗon koye won neɗɗo nunɗuɗo haray gando goto inni no jeeya e mande yimɓe échec ɓen o wi annaje يقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك والفاشل يقول اخدع الناس قبل أن يخدعوك neɗɗo positif o wi ay nunɗu gollidire yimɓe ɓe no falla yimɓe ɓe gollidire ma no neɗɗo bonɗo o wi ay kanko neɗɗo échec o janfoɗo eɓe janfade gando goto o wi yani yimowo goto fi jahiliya o wi lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lam yabqa illa surata allahmi waddami neɗɗo fof makko ɗengal makko ngal ko feccere ɓernde nden woni ndeya feccere heddaki sina ƴiƴange tew hasbul fata yoni suka aqluhu khilla yuashihu neɗɗo fewɗo neɗɗo moƴƴo hakkille makko ɗen yoni jatigijo mo huwodira siko fewo idha hamahu ihwanu wa khillanu si tawi bottitike mo musidɓe makko ɓen eɓe o andidiri ɓe hakkille makko moƴƴe ɗe yoni ko huwodirira imamul busti o sappani ko honto non ɗin heɓoto o wi huma radi alaban ko wiyete kon hikma e faamu ko muynuɗi endu wotu radi alaban ko endu wotu ɗi muyni hikmatun wa tuqa sakina watani malu wa tughyan jawdi e bewre ko nokku gotum woni kulol allah kañumma e ɗum ɗa e ɗiggere kulol allah e hakkil ɗum kadi ko endu woturu muyni هل يقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي من مالك لندن كو واتو هاي أو موضوع مندو هاي كو أدي كنت أو مولت ناما هاي لندن كو هندو وانت سبو هبا قول هولاري هاي كو هندو واتا وانت سبو ها هولاري هبو الحمد لله رب العالمين هاي لندن مونغا مهم جدا haray komi faami kon ko wonata sabu hoolaare heɓo yani hoolaare nden e hoolede o hoolaare nden ko ɗum ɓuri welde heɓude si tawi tun ko feeñi kon e ma no wawi tindinde oɗo no holniɓe jonde wonugol holniɗo on ko tawgol ko halfinaɗa kon a jonnitiray no hanɗa jonnitirde no ko honno non ɗum ɗon heɓorta ko taqwallahi azza wa jalla ɗum ko ɗaɓɓitete ko fil kitabi wa sunna ka alquran e ka sunna ɗum ɗaɓɓitete yimɓe ɓe ne'ire kulol allah si yimɓe ɓe huuli allah tun on sayi haray na entreprise halfinɗo ma o sutita
wona joma suudu ndu sutinaniɗa plafonanamo mayɗa waɗnamo fil mayɗa en salanamo coura mayɗa wattanamo ordinateur makko haray hiɗa andi anta muraqab hiɗa suta min indillahi azza wa jalla inna allaha la yahdi kayda al kha'inin hiɗa andi allah o fewnta pewje janfotoɓe ɗo si ɗum no jinnude ka hakkille neɗɗo haray la chaque feere o ala ona insan amin haray ko noon mi famiri ɗon assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray kadi fami mi watta ɗon landal goo haray noon ko honno ma ɗum ko wasiyo ɗon ko honno ma ɗum hannde ko wasiyo ɗon jama on e yimɓe ɓen tawde haray ɗum ɗo nde hoolare ɗo hinde yeeɓede fota haray ko honno ma ɗon ko maka noon ɓen ɓe tawata haray hiɗo wersidi moƴƴa e ko yewte fi hoolare nden hannde haray ko mi wi'ata hoore an taho min mi wi'a jama on fo e none huuɓituɗo haray hoolare nden komi wasike goto kala yo teddinir hoore makko wongol neɗɗo holniɗo ta weltor hoolede o weltor wongol holniɗo wota weltor teddinede on weltor teddugol ngol teddinede o si a fotti e tedduɓe ɓe teddinte par ce que kamɓe ko ɓe gollita wala kad karramna bani adam yukrimunak ma dumta insana amma an takuna kariman la budda an takuna taqiyan la budda an takuna taqiyan litakuna kariman par ce que si en ndaari ka allah yoɗɗon e fiika waɗgol tazkiya jibril ko on mo winomo o inni innahu la qawlu rasulin karim dhi quwatin inda dhi larshi makin mutain thamma amin mutain thamma amin yani ko neɗɗo tedduɗo yani ko neɗɗo tedduɗo haray teddugol ngol jama on ɓe wata wonde tedduɓe ko ɓe fenoɓe ɓe wata wonde tedduɓe naaɓe holliɓe haray miɗo wasiyo goto kala e meɗen yo teddinir hoore makko wongol neɗɗo holniɗo o ɗaɓɓa joddidin ka allah wota o ɗaɓɓu joddidin eɓe o jooɗodi ɓe no woodi yogaɓe ɓe famali ananay woɓɓe no inna a gorko hulata ñamane non gorko hulata ñawlagol suusata ñamane mo wona non gorko hulata ñamande hulata ñawlagol hulata ñamande seede mum o yoɓata amma siko a gorko a hulata ñawlagol ɓayno daggi kono a suusata ñamande ko ɗum waɗi heñaña ndara eno waynodiri ɗon par ce que a suusatani haray ko ɗum mi faami ɗon ko ɗum mi wasi goto kala e meɗen e jama julɓe ɓe fof haray leydi yarata yeeso ɓe heɓa ndiyam ɓe heɓa courant ɓe heɓa sécurité ɓe heɓa justice ɓe heɓa laawi moderne ɓe heɓa hôpitoji moderne ɓiɓɓe maɓɓe ɓen janga ɓe wona tedduɓe si ɓe woni yimɓe hutiniɓe yimɓe ɓe hoolaka haray e nder quartier tode si tawi ka ɓeygure ma an pay koye ma koye ɓeygure ma nde ɓe fof maɓɓe hiɗa hundiɓe koye hoore ɓe ñama ha ɓe hara ɓe yara ɓe ɓorno ko laaɓe hara hiɗa teddi hiɗe wiya ardiɓe ndi leydi ɓen yoɓe teddinir hoore maɓɓe e dankagol jama leydi ndin kamɓe kadi ɓe dankora ɓe nunɗal e gandal fi yoɓe heɓu teddugal au moins à niveau international ɓenna ko citoyen ɓe kaariɓe ɓenni hino no ɓe laaɓiri no ɓe heddori donc haray ko ɗum mi wasi goto kala meɗen ko oti won huuɗowo allah o ɗaɓɓa joddini ka allah ko ɗum wallitotomo o anda si o nunɗi haray ko kanko ɓuri gagnade ko o nunɗi kon idimo o nunɗi e hoore muɗum assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray musidɓe julɓe tedduɓe minen andintina wonde haray ko tolnuɗen ga kikiɗe ɗo ko mouhammad teli diallo ko sonfoni woni ko ɓe jiiɓi kamɓe woni ko yaññene nde toɓɓere ɗo ko yowite fi tottugol hoolareji ɗin haray ko wonno ka ɓawa alaji to fi wallitagol en e fi o mawdu ɗo ko kalama ko Dumbuya Conakry ɗo kindiya ko Oumar Konde pita ko Abdoulaye Silla tuge ko walliti en ton ko ceerno Madio Ba haray on faami moƴƴa mako on haɗa weltanike kalama koɓɓen e wiyanike ɓe jasakumullahu hayran wa ahsana ileykum yo allah waɗan ɓen ɗo moƴƴere maɓɓe o waɗna ɓen ɗon joddinin ka jannatul firdaus enen kadi en tori ko Allah subhanahu wa ta'ala yo o nani en o faamina en o jaɓina en o maako ɗo haray on fof moɗon o weltanama en tori ko Allah subhanahu wa ta'ala yo weltano en ko ɗowtunoɓe ɗo ko Boubacar Balde hada wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.